An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ani waleɲuman dɔn. A ka dolo karamɔgɔ don Adama Kulubali ka bɔ ni ka dɔgɔkun kunnafoniya di aw bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ. Dɔgɔkun aw bɛ sigi ka kunnafoni min kɔnɔ n'i b'a ɲini a bɛ sɔrɔ an ka pages sanfɛ Astrologie TV ani Binta TV la ani an ka groupe WhatsApp bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ka se ka dɔgɔkun tɛmɛcogo dɔn an bɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen ta ɲɛfɔ u ye ka kɛɲɛ n'o ye. O la an t'a bila dagiririda la an bɛ don a kɔnɔ. Maa minnu bɛ bange ka daminɛ mars kalo tile 21 ka se avril kalo tile 20 ma an ko olu de ma ko Bélier. Bélier aw fan fɛ dɔgɔkun dumanba tɛ ka ɲɛsin aw ma. Ni ka wale caman bɛ yen ani kanuyaba tɛ ka ɲɛsin aw ma. Sɔrɔ man bon ten kɛnɛya ka fisa dɔɔni ka ɲɛsin aw ma. Minnu bɛ bange avril kalo tile 21 ka se mai kalo tile 20 ma an ko olu de ma ko Taureau. Taureau aw fan fɛ nin dɔgɔkun ale kɔnɔna na aw bɛ se ka aw cɛsiri kosɛbɛ sabu dɔgɔkun gɛlɛnba de ka ɲɛsin aw ma. Ni ka wale caman bɛ o tɛ sabati. Aw tɛna kanuya ni mandiya sɔrɔ aw kɛwalew la nin dɔgɔkun kɔnɔna na. A bɔ cogo la sɔrɔ kɔni bɛ aw ka sira kan wa kɛnɛya fana bɛ a cogo la. Maa minnu bɛ bange mai kalo tile 21 ka taa bila juin kalo tile 21 na an ko olu de ma ko Gémeaux. Gémeaux aw fan fɛ nin dɔgɔkun ale kɔnɔna na aw bɛ se ka aw cɛsiri aw ka nafolo ɲini siraw fɛ nka aw kana mandiya baaraw kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na sabu gɛlɛya b'o wale caman na ka ɲɛsin aw ma. Kamasɔrɔla kɛnɛya fana ka ɲi ka ɲɛsin aw ma. Minnu bɛ bange juin kalo tile 22 ka se juillet kalo tile 22 ma an ko olu de ma ko Cancer. Cancer aw fan fɛ dɔgɔkun duman don kanuya bɛ ka ɲɛsin aw ma aw kɛwalew la sɔrɔ siraw olu ka ɲi. Kɛnɛya fana sabatilen don ni jamakulu mɔgɔw ye. Maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ juillet kalo tile 23 ka se août kalo tile 22 ma an ko o jamakulu de ma ko Lion. Lion aw fan fɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na kanuya bɛ ka ɲɛsin aw ma aw kɛwalew la sɔrɔ ka ɲi kɛnɛya fana ka fisa ka ɲɛsin jamakulu mɔgɔw ma. Maa minnu bɛ bange ka daminɛ août kalo tile 23 ka se septembre kalo tile 22 ma an ko olu de ma ko Vierge. Vierge lakaw aw fan fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun dumanba don ka ɲɛsin aw ma. Ni ka wale caman bɛ o bɛ sabati kanuya bɛ ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ ka ɲi wa dawula bɛ aw fɛ kow la kɛnɛya sabatilen don ka ɲɛsin ni jamakulu mɔgɔw ma. Laɲini minnu bɛ aw bolo nin y'o sabati waati ɲumanba dɔw ye. Maa minnu bɛ n'olu bɛ bange ka daminɛ septembre kalo tile 23 ka taa bila octobre kalo tile 22 la an ko olu de ma ko Balance. Balance aw fan fɛ dɔgɔkun in ale kɔnɔna na aw bɛ se ka aw cɛsiri kosɛbɛ. Nimisewasa bɛ kɛwalew la mandiya ni kanu bɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. A b'o cogo la sɔrɔ ka ɲi wa kɛnɛya fana ka ɲi ni jamakulu mɔgɔw ye. Maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ octobre kalo tile 23 ka se novembre kalo tile 22 ma an ko olu de ma ko Scorpion. Scorpion aw fan fɛ dɔgɔkun in ale kɔnɔna na dɔgɔkun dumanba don ka ɲɛsin aw ma. A b'o cogo la kanuya bɛ ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ ka fisa ka ɲɛsin aw ma wa kɛnɛya sabatilen don ni mɔgɔw fana ye. Maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ novembre kalo tile 23 la ka se décembre kalo tile 21 ma an ko jamakulu de ma ko Sagittaire. Sagittaire aw fan fɛ dɔgɔkun in ale kɔnɔna na aw bɛ se k'aw cɛsiri kosɛbɛ wasa bɛ aw ka sira kan. Kɛnɛya bɛ ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ fana ka ɲi ka ɲɛsin jamakulu mɔgɔw ma. Maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ décembre kalo tile 22 ka se janvier kalo tile 20 ma an ko olu de ma ko Capricorne. Capricorne aw fan fɛ dɔgɔkun dumanba filɛ nin aw bolo aw bɛ se k'aw cɛsiri min na sɔrɔ ka ɲi ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya sabatilen don a b'o cogo la ni ka wale caman bɛ yen aw bɛ kanuya sɔrɔ o siraw fɛ. Maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ janvier kalo tile 21 ka se février kalo tile 19 ma an ko olu de ma ko Verseau. Verseau aw fan fɛ dɔgɔkun in ale kɔnɔna na dɔgɔkun don aw bɛ se ka kanuya sɔrɔ dɔgɔkun min kɔnɔna na sɔrɔ ka ɲi ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya sabatilen don ni jamakulu mɔgɔw fana ye. Jamakulu min bɛ yen n'an ko olu ma ko Poisson olu bɛ bange février kalo tile 20 ka se mars kalo tile 20 ma. N'an y'olu ta k'a lajɛ nin dɔgɔkun ale kɔnɔna na kanuyaba tɛ ka ɲɛsin aw ma ani aw kɛwalew la sɔrɔ ka fisa dɔɔni ka ɲɛsin aw ma wa kɛnɛya sabatilen don aw ka sira kan. Nin ye jamakulu 12 ye olu ka dɔgɔkun tɛmɛcogo ye. An bɛ dugawu kɛ dɔgɔkun tɛmɛko ɲuman Alahu Taala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. O la an tɛ ɲinɛ k'a fɔ aw ye dɔgɔkun an bɛ kunnafoni lase aw ma a b'a sɔrɔ an ka pages olu sanfɛ. O hukumu kɔnɔna na ni maa min bɛ fɛ ka to an bolo kuma bɛɛ ka kunnafoni sɔrɔ i bɛ abonné an ka pages sanfɛ. N'Ala sɔnna ma i tɛ fɔ kunnafoni kɔ. Kalo kunnafoniw an b'olu di
hakaja san yɛrɛ an b'o baro di ni san yɛlɛmaw sera ka san kunnafoniw di a b'o cogoya kelen fana na kalo n'an donna kɔnɔ an bɛ kunnafoni di aw ma yaasa faamuyaliba ka se ka sɔrɔ kalo ale tacogo la o la an b'an ka abonnew bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ minnu b'an wele ka courage d'an ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ala ka sababu ɲuman kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen o la an y'a fɔ tile taamana ka don so kura kɔnɔ n'o ye verji kɔnɔna ye o la jamakulu min bɛ yen n'an ko ma ko beli nin kalo ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ sabu verji yɛrɛ kɔnɔna ale bɛ daminɛ waati min na o ye octobre kalo tile 23 ka se septembre kalo tile 22 ma o la an b'a fɔ nin furancɛ in beli mɔgɔw aw ka nin kɔlɔsi nin waati gɛlɛn ye ka ɲɛsin aw ma maa minnu bɛ yen n'an k'olu ma ko toro nin kalo ka da aw la kosɛbɛ wasa bɛ yen kunnawolo bɛ yen ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka cɛsiri nin na ka se ka nafa caman ɲɛ aw ye ko bolodalenw aw bɛna nafaba sɔrɔ olu la o la jamakulu minnu bɛ yen n'an ko olu ma ko jimbo aw fana fan fɛ nin dɔgɔkun ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya kalo in kɔnɔna na kalo duman don ka ɲɛsin aw ma sabu dolo min bɛ mara kɛ nin kalo kɔnɔ o ni aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ se ka wasa caman sɔrɔ kalo in ale kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange n'an k'olu ma ko cancer nin kalo fana kɔnɔ wasa bɛ ka ɲɛsin aw ma sabu nin kalo fana ye kalo ye aw bolo aw bɛ se ka sabati sɔrɔ kosɛbɛ ka yiriwa sɔrɔ bolofɛnw olu la maa minnu bɛ yen n'an k'olu ma ko lion aw ka kow bɛ camancɛ la nin na aw kana kow sama k'a dama tɛmɛ kalo dumanba tɛ ka ɲɛsin aw ma waleyaw bɛ se ka lasumaya ka ɲɛsin aw ma aw bɛ dusukasi sɔrɔ waleya caman na n'a y'a karaba an ko minnu ma ko verji kalo dumanba don sabu an b'olu yɛrɛ de ka so kɔnɔ san min fana bɛ olu ka dolo o de bolo o de b'a jira k'a fɔ nin kalo in o ka di olu la kosɛbɛ an bɔra ka furancɛ min fɔ aw ye sisan n'o ye utu kalo tile 23 ka taa bila septembre kalo tile 22 la o la jamakulu min bɛ yen n'an k'olu ma ko balansi bon kalo in ka gɛlɛn aw fana bolo dɔɔnin kow bɛ se ka lasumaya ka ɲɛsin aw ma wasaba tɛ se ka sɔrɔ kow la nka o si kalo gɛlɛnba tɛ aw fana fan fɛ minnu bɛ yen n'an k'olu ma ko scorpion aw fan fɛ kalo duman don wasa bɛ aw ye nin kalo la kosɛbɛ n'aw cɛsiri aw ka kobolodalenw na an na yiriwa caman sɔrɔ o la o la minnu bɛ yen n'an k'o ma ko sagittaire aw fana bɛ na wasa sɔrɔ ka kunnawolo sɔrɔ kɛwalew olu caman na o la jamakulu min bɛ yen n'an k'olu ma ko capricorne kalo duman don ka ɲɛsin aw fana ma aw bɛ se ka wasa sɔrɔ kobolodalenw nafaba bɛ se ka bɔ olu la o la jamakulu min bɛ yen n'an k'o ma ko verseau bon kalo in yɛrɛ bada ka gɛlɛn aw bolo o la aw ka taamacogo dɔn ani k'a ka dɔgɔkun kunnafoniw k'olu kɔlɔsi kosɛbɛ sabu aw ka tiɲɛfɛnw bɛ se ka caya fɛn minnu bɛ ɲini olu sɔrɔ ka gɛlɛn wa waleyaw bɛ se ka tiɲɛ aw bolo kosɛbɛ nin kalo kɔnɔna na jamakulu min bɛ yen n'an k'o ma ko poisson kalo in kɔnɔ wasa bɛ aw fana ye nka aw kana ko karaba ka dan tɛmɛ ɲɛmajɔ ka kɛ waleyaw nɔfɛ o de bɛ kalo tɛmɛko ɲuman k'o di aw ma nin ye aw ka kalo kunnafoni ani dɔgɔkun kunnafoni an bɛ dugawu kɛ ala ka waati caman yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na o la ni mɔgɔ min mago bɛ dolo karamɔgɔ la i bɛ se k'an wele 75 13 98 93 an bɛ kunnafoniyaw d'i ma an bɛ dakan lajɛliw kɛ kibaruya yɔrɔ minnu bɛ yen baaraw nasiraw fɛ an b'o mɔgɔw dɛmɛ o la kɔnkuru la an bɛ mɔgɔw dɛmɛ taamaw la an bɛ mɔgɔw dɛmɛ banasiraw kan an bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'an tɛ se min na an b'o ɲɛ f'i ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sababu ɲuman kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen